Sentante clétan, sentante calotan. 100 ans, Céline Chini doya fait. Sungalo douna barka sorolen kofe. Ka karamoko jansa, ka muso jansa, ka slamo baladjelen jansa. Zigri chou sigra aouye, jama jigi sono fe. Nyinaya 10e édition. 100 ans, ka zigri do barkala, ka fanga di ama, ka zigri do barkala, ka valeur di ama, ka zigri do barkala. Ni chou la nyene mayalila. Zigri chou 10e édition. Ta kotan, yelema kotan, ni ni suwasa kana sigi kotan, ni kana intifo al-islamoko. Parler de la culture là, Céline Chini yera don. Chou fe nega kaya Wati, Bamako, Zigri Chou, 10e édition. Parler de la culture là, Céline Chini Chou, ni kene belebele ou ka kene, Doniba ou ka kene do, Segotiku ka kene do, Maba kene do, invité d'honneur, Zigri Chou. Ok, Balmake Kapuma Jaraye, Baran n'a pas bella gelente, Napolo souvent. O de kelen bɛ ka maa caman na fili sisan ne baara yɛrɛ qualité tɛ ka se ka dɔn parce que ne ye kuma dɔ fɔ aw ɲɛna an ka introduction na o ye jumɛn ye n k'an y'an sigi k'an miiri de diinɛ yɛrɛ ta fanfɛla la an bɛ kalo kelen kɛ bato la ne kɛnɛ dɔ ma labɛn anw yɛrɛ ye o an bɛna taa an ka kalo kelen bɛ suruji la ten wa hali k'a dan o kɛnɛ yɛrɛ gansan la bɛnni ma n'an ma nafolo sɔrɔ an b'a dɔn an ka baraji bɛ ala fɛ yen. Oui, on n'a pas d'oeil. Bon, avec la mine fort, c'est d'abord féliciter la mine, Yamadjigi, parce que Anya est dans la modèle Belgoa. Mais c'était un peu disparate. Ni Mohamed Hakli Soro, Kafoka Bezigri Soudla. Moi je crois que Foli Kakam Kakaï. Et je vous demanderai d'applaudir la mine Kama. L'initiative est exceptionnelle, honnêtement. Je crois que c'est un point. Bon, Benika Slamer de Metoko Fanado. Aïmi faut aïe tient de fois. Ne Fanabeka le ka toucher Slamer de Meliko Nanana. Parce que Kedo est au tas suivi Kanye. Mais n'a à professionnaliser la donnée parce que c'est quoi de fort ni bégatui qu'on fait ni bé ni je pense que c'est une très bonne chose. Donc l'initiative est à saluer. Vraiment félicitations. Ok, merci. Ne tɔgɔ Awa Sanogo n ye kunnafoni dila ye Manden télévision na ne tun bɛ fɛ k'a dɔn I ka nin jumɛnw fɛ o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan I da sera a ma dɔɔni mais a ka di n ye halisa I k'a walawala bawo san 10 tɛ tile 10 ye nin zikirisu in organisation k'a ta daminɛ na ka n'a bila bi la édition 2021 yɛlɛmɛ jumɛnw donna a la aw sera ka mun améliorer a la o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan an bɛ tile min na covid ko tile don bɛɛ b'a dɔn yala aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ wa walasa ka se ka mesure barrièrew matarafa nin su in kɔnɔna na a kana kɛ sababu ye ka bana walankata o ɲininkali de bɛ n fɛ. Ok, Sanogo n b'a daminɛ ka question laban ye ko ye fɔ ko ban hali an filɛ kɛnɛ kan cogo min na mesure barrière an kɛlen don ka respecter kajinen fɔ mɔgɔw nun na geliw bɛ yan distance fɛnɛ an kɛlen don k'o respecter n'i ko k'i bɛ fɛ ka baara ɲuman kɛ I b'i hakili to a la kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛli I b'i yɔrɔ ma janya o la parce que anw yɛrɛ minnu filɛ nin ni banako min filɛ nin anw ye kɛlɛ caman k'a la kabiri bana in nana don min na ne maa tɔɲɔlen bɛ a ko kɔnɔna la o y'an opérateur culturel ye parce que anw ka baara tɛ taa jamako kɔ n'anw nana ka an tana kɛ o jama ye yɔrɔ baara wulila mais o n'a ta o ta a bɛ ɲa cogo o cogo an fɛnɛ bɛ ka tɛmɛ o sira fɛ an bɛ faamaw kɔ an bɛ ladilikanw kɔ baara kan ka ɲa cogo min na an bɛ ka taa o sira fɛ
na ala sɔnna ma concert don fɛnɛ o b'a sɔrɔ an ka karamɔgɔw Kasimu Kone n'a tɔw karamɔgɔ Sualaw ni Elhaji Banjugu Dumiyaw n y'a dɔn u bɛna duwawu kɛ yanni concert don in cɛ bana in bɛ ta ka bɔ an kan ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna i ye ɲininkali wɛrɛ kɛ tun ko amélioration minnu kɛra la karamɔgɔkɛ yɛrɛ da kun ser'o ma amélioration bɛ fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ jumɛn parce que an bɛ baara in daminɛ don minnu na fɔlɔ an y'a daminɛ yɔrɔ fitininw de la n'o ye Carrefour des jeunes ye n'o ye pavillon des sports ye donc an évoluera fo ka na palais kɔnɔna la donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ amélioration bɛ yen o n'a ta o ta baara la fili tɛ ban n'i y'a ye n'an bɛ baara in kɛ waati o waati an bɛ acteurs wele ka na k'an fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ mun de ma ɲɛ an bolo salon donc o hakili jagabɔ ninnu an b'olu kɛ waati bɛɛ an b'u kɛ waati bɛɛ question sabanan kun ye jumɛn ye voilà sélection bɛ kɛ cogo min justement bon sélection bɛ kɛ cogo min na zikiridalaw yɛrɛ b'a faamu parce que zikiridala min bɛ Mali kɔnɔ yan bi a bɛ ɲini ka ca ni population ye mais ne fo dɔw ka jɛ dɔw de ka jouer ɲinɛ n'olu tɛmɛna san wɛrɛ ta an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fana bila olu place la parce que an y'a yira k'a fɔ bɛɛ de ka kɛnɛ don zikiridala tɛ bɔ zikiridala la o ye kelen ye en même temps an b'an base yɔrɔ dɔ fana kan tun zikiridalaw minnu bɛ actualité fana la parce que anw ka baara fana a bɛ komi feereli fana b'a la fɛn mun bɛ sanga la don min an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu de ta kana yira jama la donc olu critères de bɛ yen ni commission d'organisation mɔgɔw b'u accentuer olu kan pour que k'an ka zikiridalaw choisir n t'a dɔn ni satisfaira ou bien n'an bɛ tɛmɛ. Ala k'an bɛ sababa ma. Amina. An sigila hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. N tɔgɔ fɔlɔ Zikiri Dulayi Kɔnɛ a Suala Bayidara ka kalanden kɔnɔ. Donc Sono Lamini jama jigi an bɛ k'a fɔ ka Kasimu Kone fɔ kabini nin ko in daminɛna o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma walawala ka bɔ n yɛrɛ la kosɛbɛ yɛrɛ jango ko n bɛ kɛ zikiridala ye. B'a daminɛ wagati min kab'an ni zikiridalabaw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ n'an karamɔgɔw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa a la depuis Carrefour des jeunes fo ka évolution kɛ ka na bila nin wagati Lamini bɛ sɛgɛn minnu k'a la a bɛ effort minnu fourni a la a bɛ dépense minnu kɛ a la caman tun bɛ kɛ ne ɲɛna et puis encore an bɛ Lamini fo événement ninnu bɛɛ kɔfɛ a y'a fɔ cogo min na Lamini mana tila ka concert la a bɛ tila ka a ye dépense minnu kɛ ani bénéfice fitinin minnu mana sɔrɔ a bolo a bɛ tila k'an bɛɛ wele ka taa n'an ye ka taa karisa e ka nin minɛ karisa nin minɛ karisa nin minɛ aw kana jɔ dɛ nin y'aw ɲɛyɔrɔ ye hali kuma dɔw la n'an ko ko non a ka ɲi a b'a fɔ ko non a y'a minɛ aw de kɛra sababu ye ka jama ladon salle kɔnɔ bon ni jama ye billet min ta o y'aw ka wari di a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun mais n'a ta bɛ dɔw b'an feere k'an dun an t'o wari ye dɔw bɛ kobaw organiser n'an ye an ta bɛ k'a telela bɔ n'a kule dama ye mais an tɛ hali salati sɔrɔ ka dun an tɛ hali tiga sɔrɔ ka dun olu bɛ tila ka sponsor baw wele ka nafolobaw minɛ n'an tɔgɔ ye an ta bɛ k'a la dama an taara a banna donc an bɛ Lamini fo Lamini ma k'o ɲɔgɔn ye ka tila ka journalistes fo tiɲɛ yɛrɛ la ni journalistes tun ma na an tun bɛ ɲɔgɔn an yɛrɛ la n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ye guerre médiatique de sisan média mɔgɔ tɛ se k'aw fana nafa fɔ ka ban télé radio presse écrite aw minnu sɔnna ka na. organisation cogo la n'Ala sɔnna ma an y'a noté an b'a hakili to a yɔrɔ la mais yɔrɔnin dɔ de bɛ yen a man nɔgɔn dɔɔnin ka sababu kɛ jumɛn ye o bɛɛ bɛ dépend zikiridalaw yɛrɛ ka faamuyali cogoya la parce que n'i nana ni groupe standard ye o de b'anw yɛrɛ arranger parce que a b'an permettre ka hali temps économiser parce que e ka groupe ka bɔ yen sisan dadi ka groupe ka na fili monter ni fɛn ninnu o bɛ dɔw ta an ka temps na
mais aw ne acteurs yi aw ka rôle ba de bɛ ka jouer fɛn na n'aw sera ka fɛn faamu baara kɛcogo bɛ nɔgɔya parce que i bɛna na groupe dɔ bila sisan dɔ b'a fɔ ko non nin ye morikɛ ka mɔgɔw de ye morikɛ de ne ninnu bɛ ɲɔgɔn faamu a tɛ se anw n'a tɛ ɲɔgɔn faamu o yɔrɔw de bɛ yen mais a bɛ se k'a lajɛ minɛn mun fɛnɛ kɔnɔ n'an wulila joona ka répétition kɛ fɛnɛ kɛ groupe standard ka kɛ yen minnu choisilen don bɛɛ ka na ka répétition fɛnɛ suit donc o bɛ se ka kɛ sababu ye nɔgɔya bɛ don a ko la mais an y'a noté an ma hakili to a la n'Ala sɔnna ma. Bon, aw yafa ne bɛ se ka dakuru ɲɛ kelen fara o yɔrɔnin kan. Tu sais san 10 ale de bɛ ka bɛ organiser. Ne mun filɛ kuma la ne bonya action tɛ ani ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ni sɔrɔla n bɛ nin d'i ma a filɛ o tɛ n'a cɛ. Ne ta ye Ala ko ye. Bon, aw mago bɛ wagati mun na ale de b'a organiser ne ka ye la n'a y'a jama bɛrɛbɛn problème dɔ b'anw fɛ yan a bɛ fɔ dɔrɔn ko zikiridalaw ka na nka mɔgɔ dama dama choisir ka bɛn heure ma bon ni bɛɛ nana sigi mɔgɔ jɔnjɔnw ma ta a bɛ kɛ problème ye o. O RTM bi yan hali n'olu ko k'u bɛna misi organiser u ti Mali musow bɛ wele u bɛ dɔw de wele faamaw bɛ yen n'u bɛna conférence kɛ u ti maliyɛn bɛ wele u bɛ dɔw de wele bon nin ninnu bɛ fɛnkɛ cogo min na Tarawele y'a fɔ olu ye dugu caman kɛ an ye yɔrɔ caman yaala nka bɛɛ bɛ e mun nɔfɛ ale de ye nin bɛɛ lasigi question fɛn fɛn n'an bɛ k'a kɛ ale de ye nin bɛɛ labɛn yala n'ale yɛrɛ ye mɔgɔ dama dama ta a kan ka daminɛ 20 heures ka bɛn 23 heures ma a kɛra cogo o cogo mɔgɔ 3 bɛ se k'o lamaga a kɛra cogo o cogo mɔgɔ 4 bɛ se k'o lamaga hakili la n'o olu sugandira k'olu choisir mɔgɔ tɛ se ka problème k'o la sabu e de ta y'i ka ko ye i yɛrɛ ɲuman na ni dɔ ma ɲinan sɔrɔ dɔ bɛ san wɛrɛ sɔrɔ an b'a ye topu bi organiser yan minnu bɛ topu organiser u b'a kɛ ten de u bɛ kalo la munumunu ka mɔgɔ kelen ta k'o ye premier u bɛ munumunu yɔrɔ min na u bɛ mɔgɔ dama dama de ta ka baara kɛ n'o ye bon ni fɛnɛ donna o hukumu kɔnɔna la nin bɛɛ t'a la sɔli ala Muhammad wasali. Silamɛya jɔso wɛrɛ ye mais mun ma faamuya mɔgɔ caman fɛ o y'an an lagosi n'a ye a bɛ concert de kɛ sisan a bɛ bal de kɛ k'o ye zikiri ye fɛn bɛɛ fɔra zikiri dalaw ma mais au fur et à mesure que zikiri sugu b'a la ka avancer Maliens commencera à faamuya k'a fɔ zikiri bi a tɛ Ala kota kɛ zikiri dala bɛ se kɛ Ala kota kɛ zikiri fɔlen kɔfɛ mais a tɛ Ala kota kɛ zikiri fɔyɔrɔ la. Filanan Maliens y'a faamuya zikiri adamadenw dusu suma ni sira dɔ don silamɛya kɔnɔna na donc bi n'an sera san 10 ma an b'a fɔ an ce ani baara n'an sera san 10 ma an bɛ Lamini ni karamɔgɔ Kone an b'aw bɛɛ fo tuti an ce aw yɛrɛ ye ne tun fɛ k'o dɛmɛ. Ne ye Zikiri Basiru Tarawele ye caman bɛ n dɔn Congo Brazzaville Basiru la n bɛ n bɔyɔrɔ ɲɔnɔ ye nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛnɛ sugu ye zikiridala tɔgɔ la k'a fɔ ko kɛnɛ dɔ bɛ yen Mali kɔnɔ ko min bɛ ka zikiridalaw dɛmɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye komi ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Congo Brazza ma ala ni zikirida sababu n ye yen lamini bɛɛ kɛ Brazzaville Pointe-Noire Kinshasa Guinée Équatoriale Gabon Benin n ye nin bɛɛ kɛ bon n hakili la ni dɔw ye yaalala avion na olu mɔgɔ 2 filɛ nin bon ni ye zikiridala jateminɛ bi Mali kɔnɔ a ka ca bon n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ ka zikiridalaw dɛmɛ ne yɛrɛ ka n'o kɛnɛ kan kan'a sɔrɔ mɔgɔ damadamanin de bɛ yan o ye ne yɛrɛ degun dɔɔnin est-ce que a ka di zikiridalaw yɛrɛ ka avancer wa
et puis n nana Mali la n y'a sɔrɔ bɛnbaliya caman bi zigiridalaw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o kan ka kɛ wa en tant que Ala tɔgɔ ani kira tɔgɔ de b'aw da bon ne ka question bi segi zigiridalaw yɛrɛ de ma kuma fɔra ne ɲɛna n ko n bɛna ni ma fili Dula de ye ne ka numéro di e yɛrɛ ma bon wa n b'a dɔn zigiridala caman fana y'a mɛn o sugu la mais mun de la zigiridalaw mana bon an bi o kuma segi zigiridalaw yɛrɛ ma quoi et puis an karamɔgɔ an b'a fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn a ka kununko ɲumanyaw na an ka zigiridala ye hokumu kɔnɔna na quoi et puis an bɛ Lamini yɛrɛ fo nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye mais n y'a tɔgɔ mɛn an fana ye concert baw kɛ jamana kɔfɛ zigiri hokumu kɔnɔ ka bɔ n'an ka zigiridala baw ye yan ka taa n'u ye jamana kɔfɛ mais n'a fɔra ko kɛnɛ dɔ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ zigiridalaw tɔgɔ la k'a fɔ ko zigiridalaw yɛrɛ man na o ye ne yɛrɛ degun bon an bɛ nin kuma segin ka taa zigiridalaw ma mun na u mana est-ce que bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa wala ou bien ci fɔra u ɲɛna ou bien ci ma f'u ɲɛna ni ma fili groupe in yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ baden de b'a la ne yɛrɛ a lajɛ n y'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a la mais ɲɛ t'a tilan si la mun bɛ yen mun de kɛra voilà aw ka ɲɔgɔn jaabi tɛ silamɛw da parce que ni zigiridalaw lagosira silamɛw de lagosira ni zigiridalaw dɔgɔyara silamɛw de dɔgɔyara i y'a faamu donc o la anw ka baara a défaut a n'a ɲɛta a b'an silamɛɲɔgɔnw de bolo ni silamɛw y'u sigi k'an lajɛ an n'a ka défaut lajɛ k'an lajɛ an n'an ka fantanya lajɛ k'an lajɛ an n'an ka dɛsɛ lajɛ matériel minnu b'an jɛ dɛmɛ minnu b'an jɛ dɛmɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu jɛ ka na organiser n'u sigi k'a lajɛ n'a ko binna dingɛ kɔnɔ o ye silamɛya dɔ binnen de ye bi mana wajuli kɛnɛ sigi cogo o cogo ni zigiri tɛ a tɛ sankɔrɔta ni wajuli kɛra kini ye zigiri de ye a dunnaji ye a y'o de fɔ a ko n'a fɔra ko silamɛw ka don fɛti don ko ɲɛnajɛ don tɛ silamɛw yɛrɛ bolo ka t'o kɛ donc ni nin sun sugu t'an bolo an bɛ taa dɔ wɛrɛ de la o dɔw b'o de fɔ k'an bɛ sun kalo tile 20 ani 10 bɛɛ sun ka tila tun ka taa a baraji bɛɛ fili ji la su kelen mun de don nin n'a ɲɔgɔnna de don i bɛ se ka da su fɛ i ma bɔ mais tuma dɔ ni nin b'i bolo i bɛ bɔ tuma dɔ ni nin t'i bolo i bɛ se k'i yɛrɛ ko wɛrɛ la i ma sigi ni mun ye donc o la k'a ɲini an karamɔgɔ Kasim fɛ an b'a yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis ko in bisimila ye Kasim bɛ ko in na fo ka taa se bi ma a ma jɛngɛ don kelen a y'o de fɔ sago condition t'an ni Lamini cɛ n'a kɛra mɔgɔ intérêt la mɔgɔ sugu dɔ ye a b'a fɔ i tɛ ka nin condition di ne ma i bɛ ka nin de zigidala ma donc jɔ ne yɛrɛ ka n yɛrɛ ta tiɲɛ tɛ yan mais a welelen filɛ nin ye bi mɔgɔ min don yɛrɛ bonya de t'a la sinon walahi ni ɲɔgɔnna c'est à dire pour que a ka se nin kɛnɛ kan an kan ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de kɛ anw ni zigidalaw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani Lamini ka taa ɲɔngira ye ka taa fasa da k'a fa n'a ba f'a ye k'u bonyaw jira a la san o san e de bɛ na fo san 10 bi donc an bɛ fɛ de i ka ye anw de kan ka taa fɛ o cogo la k'a sɛnsɛn ka na walahi mais a m'o ɲini a ko nin zigiridalaw aw bɛ ɲɛ cogo min na a y'a faamu donc o la ale ye misali de ye k'a yira diinɛ mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ɲɛmɔgɔw mɔgɔw bɛ an ka silamɛya kɔnɔna na bi walahi u bɛ se ka miliyɔn ni miliyariw don fɛn wɛrɛ la u sigilen bɛ ka Lamini lajɛ u tɛ k'a dɛmɛ mais ni mɔgɔ dɔ bɔra kɔfɛ sisan k'i bɛna koba dɔ k'a ye i b'an ka mɔgɔ dɔw y'a kɔ u bɛna ye k'u bɛ tugu a kɔ k'a sɔrɔ o y'a dɛmɛlen ka ban kɔfɛ mɔgɔw fɛ mais bi an ka lajɛ an minnu bɛ Mali kɔnɔ an ka lajɛ ka Lamini dɛmɛ ko in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o kɔfɛ Marcel ka question ko zigidalaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya ni artisiya nana c'est à dire ni fadenya tɛ artisiya kɔnɔ dɔrɔn a tɛ taa ɲɛ ne ka dɔnkili dɔ la nin ka dɔnkili dɔ la nin ka dɔ la ni nin ka dɔnkili ma ne ka dɔnkili yɔrɔ dɔ bi ne ka dɔnkili yɔrɔ dɔ ma nin ka yɔrɔ dɔ bi dɔnkili tɛ ɲɛ o de bɛ dɔnkili yɛrɛ ɲɛ dɔnkili furadama yɛrɛ mais a ka kɛ ni bonya ni karama ye zigiridalaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ bi walahi bɛn b'a kɔnɔ hali ni bɛnbaliya tun bɛ yen o nɔgɔyara bi association bɛ ka sigi zigiriw kɔnɔna na ne yɛrɛ ka nin Lamini ne de bɛ kuma kosɛbɛ privé la mais walahi ne tun ma bi yɔrɔ in mɛn ne y'a mɛn ACGN de kan n kɛlen k'a mɛn de o kan kɔfɛ surɔ a ye vocal bila n ko sini ka ye joona parce que a fɛ n bɛ nin groupe mun kɔnɔna na n y'a dɔn
kasɔrɔ tuma mɛ n y'a mɛn a CGN de kɔnɔ zigidala ka tɔn de ye o ye k'an ka don da kelen an ka bɔ da kelen a ɲɛmɔgɔ bɛ yan nɔ donc o la bɛn bɛ zigidalaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ko mana kɛ ni jama cayara cogo o cogo degun dɔw bɛ ye a la mɔgɔw n'aw jɛra ka ban dɔrɔn aw bɛ se ka yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan n'an b'o kun ɲɔgɔn ye sinon Mali zigiriko la bi karamɔgɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka fara ɲɔgɔn kan cogo min zigidalaw fana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ten an b'a ɲini Ala de fɛ nin ko in Ala k'a taɲɛ ko in Ala k'a sabati fini minnu b'a kɔnɔ Ala k'u dilan ko min b'a kɔnɔ k'a taɲɛ yarabi Ala k'a sabati zigidala minnu nana aw kana jɔ aw yɛrɛ la n'i ye wele bila mɔgɔ 100 ma ni mɔgɔ 10 nana n'i ɲɛ kumu ko 10 dɔrɔn i ye 10 in dɔgɔya u bɛ tigɛ u yɛrɛ la aw minnu nana wala an ma tigɛ aw la minnu ma na fɛnɛ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na darula de bɛ se k'a kɛ peut-être u ma na ne bɛ kuma bila nin yɔrɔ la fili mana k'a kɔnɔ ka yafa ɲini aw fɛ la kɛ ka salala Muhamad a bɛ fo fɛn fɛn i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ wulada in na ka se kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo donc ne de ye Morikɛ Fofana ye Zigiri Solo ka Morikɛ donc kuma la teliyala ni kuma la surunyala dɔrɔn an bɛ Lamini fo Jamajigi Sono a ka nin seli o seli ɲɛnajɛba in ɲinan y'a san 10 tɛ kalo 10 ye san 10 tɛ tile 10 ye donc san o san a bɛ kɛ ne kɔni y'a participer siɲɛ kelen o siɲɛ kelen vraiment ne dala Lamini na Dula ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ b'a an zigidalaw wele ka taga ka kow la ka tila ka kɛ ko ni y'an bolo Dula y'o fɔ mais Lamini ne ma taa ko la fɔlɔ n ye kelen min kɛ ni Lamini ye a bannen a dugujɛ o dugujɛ filanan zigidala fɛn fɛn tala a fɛ a ye bɛɛ wele ka na Carrefour de Jeunes kɔnɔ ka na bɛɛ sigi k'an ɲininka a ye degun jumɛn sɔrɔ ɲɛnajɛ su san y'a tiɲɛ mais o bɛɛ n'a ta su kolen an y'a kɛ dugu jɛra a ye bɛɛ wele ka na bɛɛ sigi a ye degun jumɛn sɔrɔ mun de kɛra aw la min ma diya aw ye a ye min ye baara in kɔnɔ min ma diya aw ye vraiment o ye baara ye o bɛ dɔnkilidala encourager baara la an tilalen kɔfɛ a ye mɔgɔw fo n'i ye ɲɛnajɛ sigi n'i ye artistes wele Lamini kelen tɛ se o Lamini tɛ se ka kɛ o jama min b'an kɔ an zigidala dɔw kɔ a tɛ Lamini kɔ ni Lamini ye zigidala wele a ma zigidala wele k'i kelen o a ye wele k'i kanubagaw de wele a ye mɔgɔw a ye zigidala bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye dɔw ta o tɔgɔ ma k'olu fo fana ko n y'aw wele a y'a ka jama wele a ka jama nana n y'aw ka jama ye donc fo k'o fɔ zigidalaw fana ɲɛna Lamini mana wele a t'i wele k'i kelen a b'i wele i n'i kanubagaw de donc fo zigidalaw fana k'o dɔn an kan ka Lamini dɛmɛ ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ Lamini kan ka dɛmɛ an b'a fo ka barika da donc n bɛ Dula ye kuma kelen fɔ n b'o yɔrɔnin latɛmɛ journaliste ko o kuma fɔ yɔrɔ min tɛ yan ye komi a fɔra ka ban donc n bɛ a yɔrɔ latɛmɛ dɔrɔn ko bonya yɛrɛ dɛmɛ vraiment tiɲɛ don n'o yɔrɔ bɛ fɔ Lamini kan ka zigidalaw yɛrɛ dama de wele k'an ka sigi an ka kuma o kow kan i n'a fɔ Dula ka kuma kɔnɔ Dula ko ni Lamini ye zigidalaw wele donc a ka fɔlikɛla kelen wele spécial mun bɛ se ka fɔli kɛ c'est vrai o ka ɲi o bɛ se ka kɛ fana mais est ce que n'o kɛla en tant que répétition ma kɛ est ce que hali répétition na i ye zigidala minnu sélectionné k'olu ta est ce que u bɛɛ bɛna se ka na répétition na ne b'a dɔn hali n'o kɛla a mankan ta tɛ munna dɔnkilidala dɔ bɛ na o bɛ na jouer o fɔlikɛlaw ko a tɛna se ka fɔli kɛ ne ma dɔnkilidala kelen ye k'a kelen bɛ se ka fɔli sugu bɛɛ kɛ zigidalaw la zigidala dɔw bɛ yen olu bɛ zigiri da clairement i n'a fɔ sufi dɔnkili bɛ yen dɔnkili suguya ka ca zigiri kɔnɔ zigidala dɔw b'a kɛ bamanan dɔnkili mais est ce que fɔlikɛla kelen bɛ se ka sɔrɔ k'o bɛɛ accompagner wa bon n'o ma sɔrɔ o mana na k'a bɛ jouer n'i ko ko i ni ka fɔlikɛla ka na kelen ka na ne kelen nana o fɔlikɛlaw ma se k'i ka fɔli kɛ est ce que mankan ta quoi donc an b'o yɔrɔ fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ répétition kɔni bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ pour k'a nɔgɔya Lamini yɛrɛ ma fili changer a fana a ko ka ca donc an bɛ Lamini fo k'an balima zigidalaw fo lajɛ min fɔ an kana jɔ an yɛrɛ la ko an dɔrɔn nana ani chaque kuma dɔ fɔ ko n'a bɛ kɛ fo ka zigidala kɔrɔbalen dɔw ta minnu yelen don image la ani kulo ka mɛnni na ani dusukun ka fɛ la mɔgɔ bɛ min fɛ diyagosa ka ɲi a la a tɛ i n'a fɔ anw nana ko n'anw ma ta anw bɛ dimi non anw nana y'an wele an nana i jaabi i ye ɲumanya min ka ɲi ka tɛmɛ kunun bi ma to mɔgɔ min kɔnɔ sini tɛ kɔnɔ ala kana kɛ ma fɛsiri wale dɔrɔn donc o de y'an na kun y'an nana i jaabi an bɛ nabaga bɛɛ fo ka journaliste fo télé Chérifla télé fɛn fɛn bɛ yan ani radio journaliste ani an balima mun tɛ zigidala ni zigidala kanu bɛ mun yɛrɛ la an bɛ bɛɛ fo bɛɛ ni ce yɛrɛ ala ka bɛɛ sara deni ni ŋaniya la assalamu alaikum
jama. Alaikum salam. Ne tɔgɔ Zenab Togola ka bɔ radio la Voix du Citoyen la. Ne kunnafoni dila ye. Ne ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ. Zikiri su min n'a kɛlen don k'a labɛn. Yala aw kɛlen don ka don sarako kɛ a la. Ni don sara bɛ a la aw kɛlen don ka prix jumɛn de fixer a la. Ok. Ko duwawu kunnangolo ma ye. D'accord. Donsara b'a la. Donsara o ye 400 ye. O ye billet ye. Carte VIP o ye 1000. Voilà. Donc, il satisfera? Ok. Kumakɛlaw ko ten ko kulun sera cɛncɛn kan. An balimakɛ Kamara y'a fɔ cogo min na an ma sigi k'an b'i mɛn kojugu. Bon minnu nana cɛ fara muso kan an faw bi yan an kɔrɔw bi yan an b'aw bɛɛ fo. An b'aw Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara. Ala ka an si jɔ ka a denw makɔnɔ. Hakilina minnu fɔra ni journaliste kɛ y'a fɔ TMD la. C'est vrai. Fɛn fɛn kumana o kɔfɛ aw ni Kamara ka ɲɔgɔn ye. Basa Kamara ye ne bonya nin ko la. A organisation fansi ne t'a la. Bon a bi tɛmɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ a su. Bɛɛ b'i ka élément di n kan ka élément mun di a n'olu bɛ baara kɛ a su dɔrɔn ne bɛ na n sigi dɔrɔn sɔɔni ne bɛ taa so. Ne ta y'o di. Bon Ala ka ni sahaba bɛn. Hakilina minnu nana aw la n'an ko k'an b'o bɛɛ fɔ yan nɔ. Atiɲɛ après bɛɛ ni Kamara ka ɲɔgɔn ye a kan ka ɲɛnabɔ cogo min ni Ala kitira mun na bi kɛ salli ala Muhammad Ala k'an si jɔ k'a don kɔnɔ. Donc karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na kulun sera sen kan an b'a lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa nana i nana i yɛrɛ ye i nana an dɛmɛ nin ko in na i yɛrɛ ka ko don olu bɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka nin kɛ ko daminɛlen ye hali ne Lamini ɲɛ tɛ yan ne kɔni b'a ɲini zikiridalaw fɛ u ka tɛmɛ ne nin ko in ye o de ye laɲini ye quoi ne Lamini ka ko tɛ dɛ an ka ko de don wa ko in fanba ye zikiridalaw de ta ye surtout ɲinɛn ta an y'a bila hukumu kɔnɔ n'o ye bɛn ni kelenya ye a ka di n ye zikiridalaw ka taa ka dɔnkili labɛn o hukumu kɔnɔna la an k'o yira diɲɛ la k'o yira maliyɛnw na k'a dɔn ko zikiridalaw fɛnɛ tiɲɛ don tɔgɔ dalen b'u kan ko zikiridalaw ko mais ko artistes de don artistes hors pair de don artistes bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u yɛrɛ bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ n bɛna tila ka n da siɲɛ ka kuma dɔ fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ ka baara wɛrɛ labɛn tun mun tɛ nin ye zikiridalaw ye f'u k'a dɔn u bɛ ka zikiri in da dɛ mais artistes fɛnɛ de don donc o bɛɛ ye pour que ka se ka u ka baara in améliorer u bolo u ka se ka nafa sɔrɔ a la u ka bɔ zaviya kɔnɔ ten sa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka nafaw sɔrɔ cogo min na donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye hakɛto bɛ kuma kan wa assalamu alaikum an balimamuso ale bɛna من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على قدر دم nikira horoma sumolo munna na tofle ala kan de masumu mama nikura na horoma journalist o beni che Kamara ni che solli ala Mustafa
Comment est-ce que ça va passer? On invite les jeunes chanteurs passer comme l'anniversaire les femmes comme les hommes. Chacun viendra faire une prestation 10 minutes, 15 minutes. Je sais que c'est une brochette de chanteurs des Zikr. Ils sont au nombre de combien environ? Est-ce qu'on peut se faire une idée du nombre? Justement, ils sont au nombre de 10 comme ça. Quels sont les critères qui vont prévaloir à la sélection de ces chanteurs des Zikr? Ok, comme d'habitude, on essaie de voir les jeunes artistes qui sont acceptés et font des Zikr depuis quelques années. C'est eux qu'on va choisir comme les années passées. Cette année aussi, ça sera la même chose. Je vous remercie. Merci. Le chancelier était en Bamara. Ini yang mana? Itu kan yang bukan. Itu Lamine Camara. Sama Lamine Jamajigi. Jadi sunu. Apa ulah nak jawab lah aku ini. Ulah nak jadi kami para dulu dalam ada satu. Togola, hanya boleh disini. Tapi dari Santama, Santa, kakak angka ada dekat lama banyak polisi. Bara yang kelihatan yang angka semua beliau kan isu yang terkait program yang dapat nak kita juga ni. Ok, je suis avec comme Santon lama ketua. Comme un era ya be jamana ko ko kele mo ko ko be balya o suis hanya alaska ko da bele ke ya sula le bana mo ba am fe ya se ka ko se la ben mo ba ka se bana ko ba ko en même temps artiste mo be ñu ko la donner mettre pour se zikiri yɛrɛ kɔnɔna la wele bilalen b'o olu ma u kana an ka su in na ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ seli don. Zikidala ninnu u bɛ taa maa 10 jate la a bɛɛ lajɛlen na ka kuruko cɛ fara muso kan a ɲagaminen. Communément appelé Zikiri Doulaye Koné. Vous êtes chanteur des Zikr, vous êtes invité à prendre part à la nuit de la fête de Ramadan, à une grande soirée. Qu'est-ce que vous entendez faire concrètement pour émerveiller les gens? Bon, d'abord, c'est pour vous remercier, vous les princes d'abord, et remercier Lamine Jamajigi qui a eu cette bonne idée de nous réunir, de célébrer la fête ensemble avec les belles chansons islamiques. Parce que quand tu entends Zikr, c'est pour parler de l'islam. Quand tu dis Zikr, c'est pour faire émerveiller l'umma islamique. Donc c'est tout à fait normal de nous en réunir pour les chanteurs. Pour chaque fête, ça fait 10 ans maintenant, ils organisent ça. Après la fête, après avoir fait les salutations, donc le soir, on se réunit pour venir au palais, pour venir souhaiter joyeux anniversaire ensemble avec nos leaders religieux, avec nos sympathisants, avec les hommes du chant. Donc nous venons pour faire satisfaire le public en mouvement islamique. Donc c'est pour cette idée que Lamine a eu, c'est une belle initiative de nous réunir. Et nous étant les chanteurs de Zikr, nous venons pour lui faire plaisir aussi. Parce qu'on n'a pas d'argent à lui donner.
n'a pas de cadeau à lui faire. Parce qu'il fait d'abord notre promotion gratuite. Après, il nous réunit encore pour nous donner de l'argent. Donc vraiment, c'est tout à fait normal que nous sommes très unis de nous retrouver ici à cette conférence de presse organisée par Jama Djigi Sono. C'est ça qui nous a aujourd'hui. Je vous remercie très bien. Merci Michel. Alors, un ramassage juste en Bambara. Bon, il n'a pas Anya Fochugomina. La mine Jama Djigi Sono a mal fait. Quand on est journal sous, pas mon nom à la Koubaya. Il n'a pas Anya Fochugomina sans Tanya. Jama Djigi Sono la mine. Avec organisé en quel cas fait ça mais ça n'a aucun en tel cas fait que nous manager cellule finalement de nous fait ta robi doya c'est la en sait que ta fête que euro ou là c'est la on a repsé que fête du organisé en nous cham c'est que nous yala donc on a tout la mine a une initiative sur ça tant bien vaque donc avec la palette am zigiri dala wa man karam bo wuli am kan nous wuli ka ko jien fa be fa na palette fa te ko fo nous ka nous samé ka joyeux tout organiser pour que ça chama tawira donc wokum konna dia to an la mi conférence de presse là ayam wuli an yere contana wartambulu ka dama sanu tambulu ka dama avant promotion que bien avant tout to aller de klaka wari bo ka dama donc na ya wuli kana na conférence de presse là c'est tout à fait normal amino conférence de presse là donc la mine fu ka klaka wuli bila mimi na kenyi no bebe santama ya dama na événement donc dès qu'à beaucoup on là inchallah il y aura beaucoup de surprises où on va dans la minute au petit inchallah merci Mañana 100 ans de clétan 100 ans de calotan 100 ans Selinchini doya fait sungalo doona barka sorolen kofe ka karamogo jansa ka muso jansa ka islamo balajelen jansa zigri shu sigira awye Jama Djigi Sono fe nyina ya 10e édition 100 ans ka zigri do barkala ka fanga di ama ka zigri do barkala ka valeur di ama ka zigri do barkala ni shu la nyina mayalila zigri shu 10e édition ta kotan yelema kotan ni mi suwasa kana sigi kotan ni kana intifo al islamo ko palais de la culture la Selinchini yara don shu fe nega kaya Wati Bamako Zigri Chou 10e édition Palais de la culture là Selinchini Chou ni kene belebele uka kene Doniba uka kene do Segotiku uka kene do Maba kene do invité d'honneur Zigri Chou 10e édition Eladji Mamadou Konate Eladji Kassim Kone Eladji Chouala Baya Aydra Eladji Banjougou Doumbia Cheikh Soufi Bilal Diallo Eladji Makiba Cheikh Ahmed Tidiane Aydra Kaba Bangonina Ousmane Chérif Aydra Denge Kodo Katase Cheikh Ne Amaoula Aydra Aka Kalande Umbela Jelema Ana Kanbanchou Bela Jelen Katase Faroukou Naga Jamakulu Dafalema Jama Djigi Sono Zigri Chou Selinchini Yara Don Choufé Domo Manaka Seli au Choufé 20h Palais de la culture là Dosara Kemenani Quartier VIP Bakele Zigri Chou Bela Jelen Nabe Mekan Chou Yamakono Mekongo